वीडियो सबो कागज लिख के रखा है कि वो वीडियो फोटो नहीं किसना यहाँ में वो उन्हें शाम को दिखाई हम छोड़ देगा। केने आसे काजिरंगार गड़केटा काजिरंगा चिड़ियाखानार जीव जंतुरे रिंगियाय मातिसे प्रमिलाक। ये सीएम का घर को बना सकता है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग को बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बना सकता है बाहर में, वो मना नहीं है। आपका ये कैसे मना हो गया? क्यों ভাল পাওঁ নাজানো, ইমান মৰম কিয় কৰোঁ মই নাজানো। গড়টোক দেখিলে ইমান ভাল লাগে, ইমানেই ভাল লাগে, মানে হাতীৰ জাক দেখিলে ইমানেই ভাল লাগে। হাতী ওলাইছে জাকে জাকে দেখুৱাই মই একদম নিজকে ইমান ভাল পাওঁ, চাই থাকিব ইচ্ছা যায়। এনেকুৱা মোৰ অন্তৰে কান্দিছিল আৰু ইহঁতক দেখি পেলাই, আৰু ইহঁতৰ কথা ক'লে মোৰ চকুৰ পানী পৰে এতিয়াও। কিন্তু কিয় কান্দিছে মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণীয়ে? কাৰ দুখত ভাঙিছে মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণীৰ হিয়া? শুনক তেওঁৰ নিজৰ মুখেৰে। বনাঞ্চলৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পোৱাটো আছে, জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পোৱাটো আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত মই থাকিব পাম, সুবিধা পাম। সেইকাৰণে মই বন বিভাগটো প্ৰধানতে কিবা গুৰুত্ব দি পেলাই সেইটো লৈছিলোঁ। এতিয়া মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কোনোবাই চাব, মই আশা ৰাখিছোঁ কোনোবা ব্যক্তিয়ে এইটো চাই আছে। হয়, সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমগৰাকী বন মন্ত্ৰী আছিল মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী। বন বিভাগক কলংকমুক্ত কৰিবলৈ সৰ্বস্ব উজাৰি দিছিল মন্ত্ৰী প্ৰমিলাই। ৰ'দ বৰষুণ নেওচি ঘূৰি ফুৰিছিল ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ। এইখিনি সময়তে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি একাত্ম হৈ উঠিছিল মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী। মন্ত্ৰী নহয়, যেন মাতৃহে। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত প্ৰমিলাৰ হাতৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছিল বন বিভাগ। কিন্তু বিভাগ হেৰুৱালেও যেন বন বিভাগৰ মায়া এৰিব পৰা নাই মন্ত্ৰী প্ৰমিলাই। সেয়ে কান্দি কান্দি মন্ত্ৰী প্ৰমিলাই কৈয়ে দিলে, আজিও শুক্ৰবাৰ কাৰণে জু বন্ধ চাবৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু তাত মই গ'লোঁ, মই নিজকে বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা মই এতিয়া নালাগে, যাব নালাগে এনেকৈ ভাবি পেলাই মই নিজকে বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। বতৰ অহাৰ লগে লগে, সময় অহাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰে যে বানপানীৰ মাজত সৰুকৈ হাইলেণ্ডত কিছুমান গড়বিলাকে তাত আশ্ৰয় লৈছে। তাত বেলেগ জন্তুও মানে প্ৰাণৰ মায়াত তাত একেলগে তাত থাকিছে। এইবিলাক দৃশ্যটো আহি থাকে। নকলেও হ'ব যে মন্ত্ৰী হিচাপে বন বিভাগক নতুনকৈ সজাবলৈ শ্ৰেষ্ঠাৰ ত্ৰুটি এৰা নাছিল মন্ত্ৰী প্ৰমিলাই। হয়তো বিভাগ হেৰালেও জীৱ জন্তুৰ মৰম পাহৰিব নোৱাৰি বাৰে বাৰে উচুপি উঠিছে মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম। नहीं आई कार्ड आपका तो अंदर तो नहीं घुसा, बाहर से तो बना सकता है ना कोई भी। ये आदमी फोटो किसके भी जाता है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है क्या? नहीं अंदर गया था क्या? बाहर में था, अंदर गया था। आप बताओ, अंदर गया था? नहीं गया, यहाँ तक हमको डायरेक्शन दिया अंदर मत जाओ बोल करके। यहाँ तक तो यहाँ से तो वीडियो बना सकता है ना? वो उधर से आया। तो यहाँ वीडियो पूछने गया था ना, तो यहाँ वीडियो बनाना मतलब मना क्यों है वो बताइए आप हम लोग को। हम मना को मना करने वाला कहा गया? कौन ये? वही बोला था, हम लोग वही बोला। क्या बोला था? ये दोनों आके बोला वीडियो मत करो, हम बोला नहीं बाहर से बना रहा है। उस दिन वो डायरेक्टर का ऑफिस में आदमी लोग आकर के झगड़ा कर रहा था। उस दिन आप लोग कहाँ में था? तो हाँ अभी सिक्योरिटी पहन के यहाँ खड़ा है, कहाँ था? वीडियो दिखाएगा हम, वीडियो सबो ये दोनों झगड़ा कर। तो यहाँ आदमी यहाँ वीडियो बनाएगा तो किसे आप लोग मना करेगा? इतना होश चल रहा है आपका वो अंदर में जाके भी करने से अलग बात है ना। बाहर से तो वीडियो बना सकता है ना। हम लोग ये सीएम का घर को बना सकता है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग को बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बना सकता है बाहर में, वो मना नहीं है। आपका ये कैसे मना हो गया? कैसे मना हो गया? कागज है क्या? कागज लिख के रखा है कि वो वीडियो फोटो नहीं किसना यहाँ में, वो उन्हें शाम को दिखाई हम छोड़ देगा। देखो ये बात को समझना होगा। अभी मैं नेरिस्ट में हूँ और नेरिस्ट पिछले 2 दिनों से मतलब यहाँ पे मतलब एकदम बहुत गड़बड़ चल रहा है। और अभी के समय में यहाँ में नेरिस्ट का जो है रजिस्ट्रार नहीं है। डायरेक्टर ने खुद रिजिग्नेशन दिया।